فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے, وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ, نو ڈائٹ, نو ایکسرسائز کے ساتھ. آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ, گولڈن ہیٹس کالونی, پلر نمبر 213, راجندر نگر, حیدرآباد. 8142877440. کلزم پورہ کے علاقے ضیا گڑا میں ایک افسوسناک واقعے میں 10ویں جماعت کی طلبہ نے آنے والے ایگزام کے ڈر سے خود پر کیروسین ڈال کر آگ لگا لی. تفصیلات کے مطابق ضیا گڑا کے رہنے والی 15 سالہ لڑکی جو کچھ دن سے بیمار تھی, اس کے بعد جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی, جس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی اور گزشتہ شام وہ لڑکی پوجا روم میں جا کر وہاں رکھا کیروسین خود پر ڈال کر آگ لگا لیا. لڑکی کے گھر والوں نے اسے فوراً عثمانی اسپتال منتقل کیا, جس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ لڑکی کی حالت کریٹیکل ہے اور لڑکی 66% جل گئی ہے. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. سنیے ساری تفصیلات سب انسپیکٹر کلزم پورہ ستیہ نارائنا کی زبانی. باٹل میں, چھوٹا باٹل میں اور اوپر ڈال لے کے ٹیمپل پوجا گھر میں ہے سو میچز باکس لے کے ان کو جلا لیے. جلانے کے بعد اس کو پکارے تو اس کا ماں اور ان کے سسٹر جا کے اور آجو بازو والا ہیلپ سے ان کو پورا فلیم کو کم کر کے اس کی امیڈیٹلی عثمانیہ کو شفٹ کرا. پریزنٹ تو وہاں ٹریٹمنٹ چل رہا. اس کا نیکسٹ انویسٹیگیشن میں کیا ہوا پورا معلوم ہو جاتا. ریزن یہی ہے سر اس کا؟ ریزن تو انہوں بولے سو ریزن رات میں ہمارا ایسے بات کرے سو ریزن وہی بولا انہوں. ہمارا پیرنٹس اچھا پڑھا رہے مگر ہم تھوڑا پور اسٹوڈنٹ ہے, میں بھی ایگزامس میں نزدیک آ رہا, اس میں کچھ فیل ہے تو پھر پرابلم ہوتا بول کے ان کو جو کر لیے بول کے انہوں اسٹیٹمنٹ دیے. کچھ بھی تو دوسرا تو کچھ بھی ایسا نہیں. اب تو 67% تک جلایا گیا بول کے معلوم ہے ہمارے کو. آلریڈی نائٹ میں DD بھی کرایا. اور کیا ہے بھی سو میسیج پبلک اسٹوڈنٹس کو میسیج کیا ہے بولتے ہو اب 10th کلاس ایگزامس نزدیک آ رہا بول کے ڈپریشن میں نہیں جانا. ایک بول تو پہلے سے پریپریشن رہتا, ٹینشن نہیں رہتا, پورا پہلے سے دیکھیں گے بول کے لاسٹ میں آنے کے بعد ایک دم سلیبس زیادہ ہو کے ڈپریشن میں جا کے ایسا ہی ہو جاتا. اس کو سے پیرنٹس بھی میسیج کیا ہے بولتے ہو اس کو پیرنٹس بھی بچوں کے اوپر زیادہ پریشر نہیں لگانا. اس کا انٹرسٹ ہے کوشش کر کے اس کا اچھا طریقے سے سکھا کے پڑھے سو دیکھنا بول کے ہم ایک میسیج دے رہے ہیں پبلک کو. مسجد محمدیہ نورانی کوکٹ پلی 45 سالہ قدیم مسجد ہے, جہاں 5 وقت نمازوں کے علاوہ جمعے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے. یہ مسجد اسپتال کے احاطے میں موجود ہے اور اس اسپتال کے بانی جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے سیکولرزم اور رواداری کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے ہندو, مسلم اور عیسائی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مندر, مسجد اور چرچ قائم کیا ہے. تینوں عبادت گاہوں میں عرصے دراز سے عبادت ہوتی رہی ہے, لیکن اس ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ جو ریڈی ہیں مندر اور چرچ کو رکھتے ہوئے بعد رمضان مسجد کو منہدم کرنے کی وارننگ دے چکے ہیں. اطلاع ملتے ہی ایک کل جماعتی وفد موقع پر پہنچ گیا اور معائنہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی, جس میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری کے علاوہ متین شریف موجود تھے. بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی. کوشش کر رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار ہمارا ریاستی وقف بورڈ ہے اور ہماری TRS سرکار ہے. ہم یہاں پر TRS سرکار اور وقف بورڈ کو ہم یہ وارننگ دیتے ہیں کہ اس مسجد کا ریکارڈ نکالا جائے اور اس مسجد کی حفاظت کی جائے, اور رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کی جو نا ہم یہاں پر تعمیر کے تعلق سے اقدامات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائیں گے. آج کے ہمارے دورے میں جناب عبدالرحیم صاحب TDP قائد ہے اور متین شریف صاحب کانگریس قائد ہے اور ابرار صاحب بہوجن سماج پارٹی کے قائد ہے, اور بھی ہمارے لوگ یہاں پر خاص طور سے اس مسجد کے جو ہے نا معائنے کے لیے آئے ہیں اور یہ بات سامنے آئی ہے. ہم انشاءاللہ ہم وقف بورڈ میں اس کی کارروائی کو اٹھائیں گے. ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی شعبہ نہیں جہاں خواتین کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار نہیں کیا جاتا. خواتین کو چاہیے کہ وہ اس امتیازی رویے کا مقابلہ کرتے ہوئے سماج میں اپنی حیثیت اور اہمیت کو منوائیں.
टूरिज्म प्लाजा में तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी के ज़रिए एहतमाम खातून सहाफ़ियों के लिए मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि समाज का निसफ हिस्सा ख्वातीन पर मुश्तमिल है और ख्वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अपनी अहमियत मनवाते हुए बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही। उन्होंने कहा है कि वो सहाफ़ी बरादरी के लिए मीडिया सेंटर के क़याम के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ हासिल करने के लिए मेहनत जज्बे के साथ साथ इत्तेहाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि खातून सहाफ़ी भी मर्द सहाफ़ियों की तरह जबरदस्त दबाव में भी पुरसुकून अंदाज में काम करते हुए मर्द सहाफ़ियों के मुमासिल अपनी अहमियत मनवाने में कामयाबी हासिल कर रही। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से कहा है कि वो हुजूम के हमले की सूरत में मुकाबला करने के लिए अपने मकानों में बोतलें और तीर तैयार रखें। उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें बचाने वाली नहीं, लिहाजा उन्हें खुद को तैयार रखना चाहिए। उन्नाव के रुकने पार्लियामेंट ने जो मुतनाज़ बयानात के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, फेसबुक पर लिखा कि भीड़ अगर आपकी गली, महल्ले या मकान के सामने अचानक आ जाए तो इस तरह उससे निपटा जा सकता है। ऐसे मेहमानों के लिए हर मकान में 1 या 2 बॉक्स कोल्ड ड्रिंक्स के होने चाहिए, थोड़े तीर भी होने चाहिए। अपने इस मैसेज के साथ उन्होंने एक भीड़ की तस्वीर पोस्ट की जो एक गली में लाठियों के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, आपको खुद को बचाना होगा। ये लोग जिहाद करने के बाद चले जाएंगे, इसके बाद पुलिस लाठियों के साथ आएगी और हर जगह तहकीकाती कमेटी दिखाई देगी। साक्षी महाराज का ये पोस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फिरका वाराना झड़पों के पस मंजर में आया जो 16 अप्रैल को हुई थी। इससे कबल रामनवमी के मौके पर कई रियासतों में फिरका वाराना झड़पों की खबरें आई थी। दिल्ली के तशद्दुद ज़दा इलाके जहांगीरपुरी में हिंदुओं और मुसलमानों ने तिरंगा यात्रा निकाली ताकि फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग दिया जा सके। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। दोनों बरादरियों के अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका अमन कमेटी की मीटिंग के बाद ये यात्रा निकाली गई। यात्रा का आगाज सकुशाल चौक से हुआ जो ब्लॉक बी, BC मार्केट, मस्जिद मंदिर, G ब्लॉक, भूमि घाट से होती हुई आजादाना चौक पहुंचकर खत्म हुई। शाम मुकामी अमन कमेटी के नुमाइंदों ने मुलाकात की थी और एक दूसरे से बगलगिर हुए थे। अमन कमेटियां 1980 के दहे में तश्कील दी गई थी ताकि कौमी दारुल हुकूमत में तमाम मजहबी तकारीब किसी एक फिरके के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर मुनक्किद की जा सके। इस कमेटी में पुलिस, ओहदेदार, सियासी जमातों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ बरादरियों के मुमताज अफराद शामिल हैं। यहाँ ये तस्करा मुनासिब होगा कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में शदीद फिरका वाराना झड़पें हुई थी जिसमें 9 अफराद जख्मी हुए थे जिनमें 8 पुलिस मुलाजमीन भी शामिल थे। पुलिस ने ताहाल 25 अफराद को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद और अक्षय तृतीया के अलावा भगवान परशुराम जयंती के मौके पर पेशगी मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए कहा कि ईद का त्यौहार आने वाला है। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम का यौम पैदाइश भी 3 मई को मनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी आएगा। ये तमाम त्यौहार तहम्मुल, पाकीज़गी, खैरात और हम आहंगी के त्यौहार हैं। आप सबको पेशगी नेक ख्वाहिशात। उन्होंने कहा है कि ये त्यौहार बड़े जोश व खरोश और हम आहंगी के साथ मनाए जाएं। इस सब के दरमियान आपको कोरोना से भी चौकन्ना रहना होगा। उन्होंने अवाम से कहा कि मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करते रहें। मदीना मुनव्वरा में रमजानुल मुबारक के आगाज से अब तक 1,40,00,000 से ज्यादा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद हुई है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक रमजान के आगाज से अब तक लाखों ज़ायरीन ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी है। इंतजामिया के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतजामिया और मातहत इदारे 24 घंटे काम कर रहे। रमजानुल मुबारक के 20 दिनों में 40 लाख अफराद ने उम्रे की सादत हासिल की। इंतजामिया का बताना है कि रमजान के पहले अशरे के दौरान 60 लाख से ज्यादा नमाजी और ज़ायरीन मस्जिद नबवी पहुंचे। इसके अलावा सऊदी गजट की रिपोर्ट में बताया गया कि रमजान के आगाज से 20 रमजान तक 42 लाख अफराद उम्रे की सादत हासिल कर चुके हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार फ्रांस के सदर मुंतखब होने पर इमैनुअल मैक्रोन को पीर को मुबारकबाद पेश की। मोदी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस के सदर के तौर पर फिर से मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मैं हिंदुस्तान फ्रांस स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के लिए पुरजोश हूँ। मैक्रोन ने सदारती इंतखाब के दूसरे दौर में 18,07,79,641 वोटों यानी 58% वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि उनकी हरीफ सदारती ओहदे की उम्मीदवार और नेशनल रैली पार्टी की रहनुमा मरीन ले पेन को 13,297,760 वोट यानी 41.46% वोट मिले। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।